Dameni debatana sumurung, sian salahutna roha, ima na mangaramoti, ate-ate nang pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabuk kama, turpuk dihita di bagasan minggutta arianon, ima sian Heber bidulima, Pamuka siana 5 sahat rodi ayat 10. Heber 5 ayat 5 sahat rodi ayat 10. Tajahama bibil nejolotai di bagasar rohamuna ujahahon ma sianon. Laosoni donang Kristus. Dan ibana mangaiton sahala situani malim tu dirina. Debatado. Nama dok tu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon. Songon ni dok nai dinasing. Malim doho rodi sa leleng-leleng na mangihuthon horong ni si Melkisedek. Tagajol may bana dipilih doa ka pangiduan na doho telekele na mardongan anggu bolon. Dohot ilu-ilu tunaboy paluhon ibana siyan hamateam. Jadi ditangihod do ibana gabe malua siyan hatahutoni. Ai atik pe anaki ibana diguruhod do panguloyon marhite siyan nati naonnay. Jala dung ripas gabe si horhok kaluaon saliling-liling na do ibana disude na manguloy ibana. Digoar debatado ibana si tuan ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido sahatna. Horas madihita. Kita ingok dua manginang hira-hira harus jadi tata minggu na salpu. Tabo terbe. Sian Efesus 2 ayat sada sahatu 10. Holan asini roha do. Ubain namar gua rin hamu. Ubain nama lua. Ya on waing Kristus si horhon hedweon. Songonido nari minggui. Asini roha debata. Na peluehon. Ido na di hari minggui. Mirip-mirip na. Dia 10 diturpuktai di dok ma. Asa mangulahon na dinggak kita. Jadi las ni roha naung nilehon ni debatai. Ima minggu letare na di hari minggui. Marlas ni roha hama hamu. Alannya alanunga di pelua debata hita. Jala siarak na disi ikut di bagasa Kristus. Na peduahon dung di pelua barhua mahita mangulahon na denggan. Di tonga-tonga ni na mangulahon na denggan kita ikon hok do pelajarat ta ommai. Minggu judika lapatanna duluho nau ale Jahoba jala topik na rak mai sama jaha manginang. Topik nai. Alun do cara ta manginang 2 3 ya. Kristus si horhon haluaun. Di tonga-tonga ni las ni rohat tai ikom merdalat dohita di portibion. Di tonga-tonga ni las ni rohat tai, di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolut tai, totu sehali si adong-adong do na mengganggu rohaniba. Kira-kira song ni do terpukon,
di panuratan ni turpukon songonima hada Yahudi na unggabe Kristen hira-hira songonima na terjadi di si gebe tatamu serohana sida mamereng ha Kristeno ni ai Roma akka na asing madok dang jelas Kristenon so jelas ise di sisi tua ni malim na inna ima isi ni suraton di suraton panurat tu huria boido di Palestina manang di Roma inna songok kitawon udang mudak kamu muse tu Yahudi honi songon na dijahon ni amang na majaho pasyon na king arong sada dongan di Yesus makatai di si isi do ya terkasar tol mana isi do guarra nak keninga manginang si Kayafas deh serana uduk-uduk do nak me begini jahon na ya to nama rangana dua ke songon ni do si Kayafas magwarna jadi ulaun ni si Kayapason ima si tuani malim jadi molo si tuani malim digijang ni Eporus maon tong dape digijang ni Paus hajagoon na ima bahasa Indonesiana imam besar agung ngirido imam belgemse huhud agung bahasa Inggris nape high priest manang padita manang imam netibuhian ima kalas ni si Kayafas jadi molo di halak Yahudi yang manginang tersongo dita Eporus juga rihita halak Yahudi Eporus taima jabatatta tu debata kirai magunana jadi mulu martanginya kita dan boy langsung tu debata mulai mengalir pilih kita terlumowi pilihan hasil sandidos ya ikut jolo tu Eporus ma jele molo situani melimon ima hakim tinggion ikut samarga situ meang Lewi songon ima mula songon di tahun tarok maju situ meang ikoni do saliling-liling nang peseli sa tahun dipilit alebu do isa peneng monding pe ibene terus cahu hiem na baju na pe luar biasa jadi molo dihalaki halak Lewi mai halak Levi mulai mai dipuka sian abang ni si Musa kita damu si Musa si Harum ma abang na siya kangan anak ni si Harum ma musetong nagabi situ ni melim jadi omma nakaning dunglam liling jago hiyam ma margaliwion gabi lubi-lubi ma siya parajaon lubi-lubi hiyan jeladang mangudah halakod ang adong bagian ni tanona holan melayani do halakon pare di pilihan dungi molo tataruan misalnya anak ni pinallo gabi pilihan apa tamu anak di pinallo lomok-lomok pareson na di pareson situ ni melimod do tak melim na biasa ikon opak terugina misalnya har kordo hapi soranna set molo dang cocokon manuk si botar altong nenei molo dang altok kian dang boy rai maulaun na para deho lampu hem sido dikinion sederi manipat jadi tu halakom madileon iragu tok ripe sian 10 sede marganai ima halak lewion ikos jakalakom terus nagabe asom murat satta padita resok ningom maju deh manang na Eporus na manang didok mai situ ni karena kali-kali lakon situnya anak kan kamu na oh lo semangat tian HP ami karena marangan anget dok jadi amang inang ima nama saon mulai margijang ni roha akamelimon gebi ala ni baju na pe memang jago hiyad do songono ma ale warna-warni arong mangusay merbetuakik au sada do betuakik kan ang buon betuakik dia dorana 12 ison nai 12 ma petak-petak buti baris tulu mang na baris sopat ale 12 ma dapat dahon asa di adoranai di bagasan melimima sudah tot dini si 12 margai. Jadi melambang karung warna merah, taruh majo si Ruben, suku Ruben nomor 1. Baru nomor 2 tadi Ruben baru Simeon, Levi, Juda dan si Juda marga ni Tuhan Yesus si Daud. Dah pinoper si Daud. Imau
Jadi merdala nutang mantak mato. Sep. Kira-kira hampir Tuhan mau. Gaya martopi ipe gurung jago mah. Jilam gijang marwana. Lomo-lomo nama manak hingga bekasar tu Tuhan Yesus biar kamu manakikan. Jadi ino benna epistel taina kaning sian Jeremia bidu 30 ayat 30 1 biar kita mamang sadokin. Pertanyaan do tayamu di guriat tahun. Ngai jami tahu baikan. Ino di jami tahu namanya episteli. Na perjolo ima dina ayat 30 idama narodo wakarisogot inna di Jeremia 30 amanginang. Ida mana Roma karisogot inna Jehovah pukaukuma pada nebaru tu pinopar ni Israel do pinopar ni si Juda. Di bae ma jaji nebaru ananiaha ngailam jago hiya begaya ni halakon. Misalna marga situ yang tainak ni. Misal gabe situ ni malimna. Tapi si manukali daong, mani matong. Utauru daong. Ada sira nai si bagariang tang dohot. Apalagi marbun, bebetu dang dohot. Kalau situ meang, beko kita mah. Mulai memerganteng roa situ meangon. Misal ninna ayat 22 epistel tai. Dang songop pada nahubaini na jolo tu punasida uju nahu takut dengan nasida lau manogion nasida ruar syaitan Mesir. Hape di ose nasida do pada nahubaini adi pe au harajan nasida nian dinda Jehovah. Tikini atong tiki melewati lau na terbulai halaki debataro langsung menugihon beta musato gio bang somi. Alenang pesoni nga langsung debata gebe debata nasida ima daya 22 ber kita mah adi peau harajan nasida nian inna Jehovah. Tongdo jugul beut bangsoi. Tongdo si jogal rukum. Molo jamita tanari minggui idok di si anak-anak ni na sosiet tata. The children of disobedience inna. Jadi ninna ayat 30 ibu kamu dong nang Jeremia manang nadaw. Oke, atong rat minta majaha. Nona curiga daw. Serana boleh dua nai, serana EP sudah pedao. Oke, ayat 30 2 3 ya. Dang marga situ meang na jago hieni be gabe melalui ibe na jabatan na dang imana be gabe tu dia na langsung tu bagasan dohot tu bagasan tu ate-ateku dohot tu rohaku 2 3 ya ulang 2 3 ya tu ate-ateku dohot tu rohaku tu si mana yang dia patik dang melalui situ ani malimi be dang melalui na jago hiya ni marga situ meangi misalna kan tangbi inna langsung nama bahenoku tu rohamuna unang gabe ibene be sigijang roha ay molo danga dong jelahita be mirip-mirip do songoni molo lileng di be terpusat dong per diteresok pasti ribut tamukan neir pola kir horwa hamion biasa konitna ngai 2 bulan dangar perdita nami kan persoalan do molo saro korboha terboha dak saat berita dauli sahat ide benai dokot tu hati-hatiku dohok tu ala na songoni ma tergantung ni jalmai tu paditana tanya kono udah padita apa ibena pe ngatong saru podok paditai di pamasuk tu dihanena tu dihaku 2 3 ya ni mak ngai si be dang be tanya kono udah asa boha kepeku jadi jamitat na dari minggui ngadi pelua hita nang pe perdosa hita jalan nungga mate hita ima ayat 30 pati tajah ayat 30 pati 2 3 ya jadi dang be podani sahala donganna manang dohonon na tuang gina songonon tadaha muma Jehovah aitu salhu nasida tumadda sogot tole na mehmet tole na magoda sian nasida ninna Jehovah ay marpamuati do sogo rohaku mida jahoton nasida jaladangbe jadi terjadi mau dangadong be melimi liling ma dangadong melimi dung hancur baik suci manang bagas joro ni debata ni
halak Yahudi. Jadi halak Yahudian ikon pediteresoti manang namelin marga situ miangi nak misal nado na mangalean jolo imana pi ikon na burjuhian ikon ibana mamakapus dosa maksudna merhiti-hiti tanganna jela ibana pe selisa taum ma birokon masuk turuang maha kudus hola di mana menabui hola ki marga situ miangon nak misalna on halaki marga anak mitai mulai Israel Lewi ima siarokem ma perjulu jadi ngati besongoni masuk manakon gabe Kristen. HP dung masuk Kristen songo kita ibege-bege mamuse ai bahasa gabe songono carana iyo ko Tuhan Yesus gabe melim si Tuhan melim tersilang hinanai anak ni parhuta-huta alias partukang-tukang dan paborok si Joseph si babaen padati aro kordo te nai nahira pangguna na betul-betul ni ara wari udeli nebelge na lokoton na itu horbo iro tok tugas na mambain mungkin doai kursi mang nabang kumula doket ima tugas ni bapak ni Tuhan Yesus si Joseph ay la iro gebi mana si Tuhan ni Melim innama di pengaruhi si Tuhan ni Melim na di Yahudi matong matotok halak bangsa Yahudi halak nau Kristeni ido benna di dokma Nadi ayat 5 masuk mita tu jami tada nak kaning perajami tada peda jai saya berhamudah didok mana di Heber 5 ayat 5 rak mahita majaha 2 3 ya ai so marga Lewi Tuhan Yesus marga Juda nak kaning enak situ miangi perdiri di bereni beremu saya di nama nopang di buru na satu ngagojong di neneng dangi neneng imau dangi ke marga situ miak kamu na anggun yoson nian tangat bisa kan ngarong di marga penggabean situ ya itu ngadong marga manalu itu teh iso kapung do manang nalura oh dangat cibi pilih negara nama baik ya burjumahamu mau liate Ang juta na sing dangat si kelurahan. Iko kami desa Parajau kamu na. Satu merlomo-lomo kena roi. Neneng. Kamu jago ake. Luar biasa. Jadi ima idok. Inna matong. Idok mamuse ayat onom. Rak mahita majaha. Muhammad idok panuratom muse. Asaya ke jolmai Tuhan Yesusi na jagoan. Ang tujuan di sami tau sede. Nama do iya Tuhan Yesusi na jagoan. Ola ni do. Ahaynya nak kening iya Tuhan Yesusi nah jagoan ima deh oke ame dokum si ayat onom 2 3 ya ise mungkin si milki si dekon dang marga marbuno dak tuga marbun deu Olo sonat melilaon marga nabi 70 dorak tersenguni iseon umma tikini pedi teresok ni si Abraham songoni ma umma melim ni si Abraham dan hala Israel kemungkinan hala Kanaan raja Salem neneng raja siak kuta Salem ima nabi Yerusalem dan hala Israel ima dan mereka pedi teresok na hala Timor dak hala Timor taruh maju hala Makassar ima naro ima ipakai debata lomoni debata do memilit na posona umma jadi ayat 5 ima sifat ni jolma idok disi lawsong ilang kritus dang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina ia hitaon no aing seteb ya manginang akatulang murian itu hatta budang do jolmaon aja pola perlu peditai ibe pe buir songoni situa ipe aing gosong itu cara pertanyaan apa buir situa biasa do nene her kan au pe buir songoni nene ayo lamar jami ada udah diperditai ya lama balacona nene adong songoni kan au pe buir songoni nene ala memang gudang do jolmaon lomo hirwana situa tong manang na perdita dulu ikut jagohian naing songoni ibene naing gabi melin alai didok dia limai yang go Tuhan Yesus nata sobai innama tunai dapat tulis suraton na jagohian idoi anak ni debata anakku doho
sadarioddoho hutubuhon minna madisi ipatakkas la musinaking dia onom songon nidok nai dina asing malim dohoro di saliling-liling na mangihuton horong di similiki sedek bahasa idokkom mangihuton horong di similiki sedek ala menurut halak jaudi dan boe manangise selain marga sian marga Levi. Jadi Roma nguse panuraton ibu tamu si Melkisedek ngai dah lagi atong si Melkisedek ima si tuani malim ni si Abraham. Jadi naidok na di sono aing baik sa si tuani malim na burjuhiyat di Portibion. Baik si Melkisedek na dikini holat sahala na bedo si Abraham na manoba de bata Jahwe alai na nidok ni panuratot tu hita ujago do Jesusi 2-3 ya. Ujago do Jesusi. Ima. So ngodi horohamuna parjagona. Ime ayat pitu. Tajahama ayat pitu. Jela oddo sitirwota. Oddo kado tuhita. Ayat pitu 2-3 ya. Taga jol mai bana. Jadi anggo situani malimihan iko sia bawa mai inna do non. Atugora rok tikita non majah ayat sere sampai ayat 4. Ale usaha mesti kikida. Manga japi ke hamunak kaning. Japi tu do. Sara pa kamu jam 10 manga jam sia. Oh, hatong dang malay lebih hamu moliate. Ayat sere ida. Ay ganu situani malim nabi nuwa sia jolma. Oke, iko jolma. Pasa iko jolma. Ala na molo raksasa manang malaikat dan itadai hita dan dihilala nata hilalai ido benna situani malim ikon jolma yang penting perjolo persyaratan yang utama unang nasa jolma ya dibabaki do ala ni jolma mangaradoti akka ulaun na tu debata ima ulaun na mangaradoti akka ulaun na tu debata asa dipelehon si lehon nang pelian ala ni akka dosa ima ulaun na da mamelehon akka pilihan si tutungon doho takana asing dugi na paduahon ahi dokor rapita majaha 2-3 ya artina meneko jolma asa adong do rap hagiliutan nak bisa cakoni jolma adong do kelemahan nak ido deh jido benna gebe diangka ibana gebe situ ni malim ayat 3 2-3 ya nunga nang pemelim na jagohian ibana lebih-lebih siap paus lebih-lebih sa porus alai ibana pe ikko buonon na do pelean na alai ibana pe jolma pardosa do dah ayat 4 tajahom manusia 2-3 ya jadi situ ni malim dah betul ikon na pinilit ni debatado songon ebang manang hahani si Musai. Jadi on songon ni mau apalagi ma Tuhan Yesus molo si Tuhan ni melimina kening molo padita nani puji-puji munai purus na jago hiani di rohatta di rohamuna tongdo pardusai. Alai anggo Tuhan Yesusi imana di ayat 5 apala panggoran di debata mai bena panggoran na anak na kedem sehelina tajah do isi do Yesus ayat 5 2-3 ya dang pardosa ibana alai tajahama musia sehelina ayat pitui ditiki gabe jolma ibana di Portibion ahamanan diulahonna tu bapak nai ido na naing situruota ima na naing na perluhian sehelinai sen sarwata mang ayat pitu 2-3 ya
Ima Tuhan Yesus anak ni dia bata kadungi ditikin ata jahaya nak kani nai dok nai ale amang molo tumbo inian lalu hom masianau panginumanon tikin naik tersilangi sampai manganggu bu baribana sampai gugu suara ni tangisna mari lui bana diges maneh sampai hira mudar panetek ni ilunai tutanoi jadi godang do na mengancap pita gabe mebiar kita mate. Ise na so mebiar mate. Tetapi martudu majuamu. Burju hiya doamu. Adong go dikeri cenasing na panggarona. Au inna hape dek. Misal alik na luar biasa. Memang hajol maud do mebiar monding. Apalagi mopo. Mebiar roh kita cude monding. Songoni do Tuhan Yesus berenda taga jolma Tuhan Yesus tai dipilih doa kepengiduan na dohot ele na nunga ali debata ali amang tak sangok kita jadi unang tertarik jolma mula dong pas disapik ta tangis martangi yang dah ali unang pampain nenek unang ikut cerna saroha deh ina akhir kondison mardongan anggu bolo dohot ilu tui sainna tuda tutulang nado tunamora do tui sade dokon tunabui paluahun ibana sian jadi ima sitiroto sa Yesus memang tude bata manang marhite Yesus Kristus pei tangyak ko tude sian nasaroham mate do Tuhan Yesus jadina dungna deget semanai mersukut nai mate do amangina konsentrasi jamu mati do dah duk teluari pemusa ibana gabe mula mangolu mati do alai bere kamu ma ujung ne bidui duk titik komai jadi 2 3 ya malu sedia do inna dak siap kematian ikan jadi songonon boy do jolmai modding di hapugosonna modding di stres nai moding dang sud do pesude akan akonna beres. Dinggat do ibana parari Kamis ipaksa-paksa do sampai marmasker saat tu untuk kutuk buti saat so masker nai ora dilubangi mana sampai bebeki jami tapi tong marmasker ga bilang binotet nauti de nauti kan misal nang apa lepet turun notik malah di burjuna alai boy do gabi rugi ibana rugi ngaburjua tu gereja tok ripe tolu hali lipat tong dak kasih anak koki saya terus do hutanyakon na murut do debata tuamu down deh imana tidak dia bituon gabi maluasian tangi yang tanah tu debatai dang asa dibolok ko sahib mi dang asa gabi tabah hepeng mi dang asa gabi mamora ya nakom mi bui do hita na upogos di seda lingkungan na upogos di seda kompleks opuk tama na upugos na set opung ni si opat kita marhamaranggi misalna dan hukuman ni alai bohado parmodiki asa maluasian ayat pitu maluasian unang gabe mabiar rohamu opung mabiar doho padita boho modding ati buah moddik kono daw ngamartangia Tuhan jadi ni tanya ke Tuhan Yesus adalah beri saya tenaga ale Bapa asa margugu au melewati penderitaan dainang molo neng mengidutanya kamu tu pendeta resort maupun tu amat tani pendeta resort molo saudara hasil perupani ngaro marulon nabedi ya las moding mola dilihat buti ngolat saya marulon nabedi amin nah lewat pendeta olah ni parkir monding belum pintu dak kasih pendeta lak mate bapaki dang sangoni lo monding alai dang gabe mati ketakutan pe dah manginang ido dah ayat pitu dah manginang oke bulu tatu sia manginang asarong dihita nung gabe jadi malim tai na tempat tamar tangiangi hola mador sono lihat dia ugo Tuhan asa molo digosipi peau saya marjamita dang jelasi nenai gaya ada songoni alai hati busuk nenai bergugo Tuhan mabiki-biki dan balat sonokui alana menurut jamita na dari minggui episode 2 10 ikom yang ulahun na gending gadwau ala ido dia tur kon debatahian sudah honot ta ido kan
dung belua hita na dari minggu ikan itu teh manginang. Jadi mulai son minggu judika dulu honau ale de bata. Engkaulah pengecaraku. Ya Rasul nih, tolong saya. Minta tolong itu bukan mencabut persoalanmu, friend. Ini tadi. Nang nanai mapolokon saya mi bro. Ini tu hita. Bagus-bagus kau dah. Hok do encok do ho asam urat mi. Alai mergo ko ho. Sotung mabiar ho mopo manang mate nang pesukawi dope siap puda ni no takut deh unang mabiar deh mau neng mate pe oke yakin itu dah belum tentu memang itu surga alai ima jami tahu deh ibarat ayat pitui a gabi melua sian tong do modik deh asa melua sian Pelua ma'au ale Tuhan sian hatahu ton. 2 3 ya. Pelua au ale Tuhan sian hatahu ton. Ayat welu ope tingkat tinggi non netebu non. Rapi nama jaha 2 3 ya. Anggo pada ainang pe anak ibena di guru hodo panguluyon marhite sian nati naonnai nunga benaking hok do sahiti hok do utangi hok do dihina-hina bahasa ibe Tuhan isa oni tu hita opukuyan na burjuan bahasa ke bisongoni anuai anak kon ngiri maun burjuyan do tu simatu aku ay parmai kon tuk suarong ada na ngiri maun yalang baguduk sudah kacangi tang salami Ona hipnotis dionan mago 20 gram holanihan nama masmo itu pasti kalau cepura di namai dan alani dosa ani alai oddo gunana ada ayat walu rapi tabat jaha 2 3 ya martua ma akan arong nueng partinaonon na de berbahagialah alana nang pe anak ibene nang pe anak kedung ngemelim na jago hian na bui mula mangulu aleha di guru hodo panguluyon marhite sian natinon nai jadi molon di dok di guru hodo panguluyon jadi di bahasa Yunani atau bahasa Inggris learn by makna learn obedience imaun learn obedience mengguruhon al obedience kepatuhan mulai jamilat dari minggu ia hita hien adurak suitobus ima the son of disobedience malang the children of disobedience aka anak ni na sosiet hata iro jamilat taida mulai taingot na minggu salpu on di guru hodo panguluyun obedience mulai do di guru hodo panguluyun nang nasi jogal rukukiat Tuhan Yesus dah songonot ceritana unang jobo sakamu dah Polo de piamu. Oke. Jadi songonom maceritannya. Dang nasi jogal rukukiat Tuhan Yesus sebelum manaonon. Dang nasi jogal rukukiat na burjui. Mulai dokot di guru hodo panguluyon marhite sian natinone songonon. Molodang tersilakia Yesus. Molodang dipastapi. Molodang disonggaki si Tuhan imelimina kening. Dang hilalaon di Tuhan Yesus si nadangoli nunga jadi marhite-hite madidok dison di guru hodo hita pena porsiai de hita pena porsiai jadi mulai dok di bahasa Inggris na oconi dan disobedience become obedience dan si jogal rukung menjadi si burju-burju atau si pangoloi dan si jogal rukung mangdang na sosiet hata gebe siet hata Tuhan Yesus alai songonon didok disi tahan uji ninna didok madisi dang taruji hiad dope ketaatan di Yesus si petik kiswadong pertinanoni hita besoni do manginang adong do hita naso ya dope marukil sudah do hamu ya stres ya sudah hita merasa pugos perasaan ya bahasa songoni alakan hai berbeda do ide ani na jagoan anak na monang penes happy apa rekamis tang monak ya songoni
Kan olah da songoni kan. Jadi on hamulate homma nadangol natahilalai de songoni do Tuhan Yesus sehingga kita menjadi tahan uji hamomonang ni Tuhan Yesus di son meliok di guru do panguluyon marhite sian natinaon nai buido guru honokku panguluyon marhite hite alai terdapat tu togel siopa angka 20 lebar anggo berjumpa tu gereja marlena ikona juara saya dan nenek dosa songoni ha on ngahacitu ilala alai dohonok kuma Tuhan Yesus. Bang tu dia bata mau lihat tema Tuhan di setiap nokon. Oh do HP songon anak mi gebe hukuruhon panguluyon nang pe menderita au manang soi merhite-hite penderitaki. Bulu taboto manginang sotung taharapon tangyang mi mangupak sahik mi mangupak pogos mi mangupak pogos adalah rajin-rajin bekerja hu menabu undang itor ta'alak ko sugena ido anggot kemiskinan je hodi otik neneh je misal anggoon marhite-hite nahu tahoni ide benda alai ati pe anak ibana di guru hodo pangoloyon marhite sian na tinaon nai jadi nanido na dison om manaido na pangoloyon haburjon di Tuhan Yesus na so terujian gabe teruji atau level kedua nih kita amanginang, mari kita sama-sama berusaha untuk lulus dari ujian kita masing-masing. Manuaing angan-angat tomajo kira dia menuaing parirni nguluta atau stres ta atau bebetta itu sampai 5 tapi kir hom majoi itu pebagai sarwaku 2 3 ya. Ada 2 4 5. Ima baik kamu gebe ayak welui. Tajah ayak welu sian nasa rohatta madokon jalata dokon haji ni rohaki Tuhan nahu tawonon om madelaku asa marguru au. Taringo tu lomom ayak welu 2 3 ya. Buido ngabui benang ayat welui ngabui tabu ni dihita. Okey dah mengenang ayat sia tajah manusia sidang-sidang tukuguna ayat buang ngalu jahamu 2 3 ya. Okey, jada dung ripas. Iboto naposo do what is the meaning of ripas in English or Indonesia? Naposo, ripas is sempurna, perfect. Di bahasa Indonesia, songonomma idokon ibana. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kita pebuido mencapai songoni molonung anak kita ekel hobe paru kilotai unang gabi seguro hatta sida unang merasa terhukup pita da manginan epistil kainak ni are lokon epistil ayat 24 otikin na ayat 24 perpudina hien jaladangbe ingotokku dosa nasidai ide dokukan mola dokya pe dosa amang tiki posok inang tiki posok dang ingoton nabi ngai pelu hita ima jam ita nari minggui ale tugas ta 10 nari minggui asa taulah hon nadinggan namu ulah nadinggan salah satu adalah jaladung ripas gabe si horkon haluaon salililing na ibana disude na mangulo ibana jaladung ripas kembali amang disobedience dang gabe disobedience menjadi obedience alai test obedient baru tu na obedience maksudnya naso tahan uji gabe teruji sempurna pe songonido ben naidok kon gabe sempurna ma Yesus songo jolma ala nunga di hilala ibana na haciti maka dari khotbah ini kesempurnaan manusia adalah apabila Allah membiarkan kita manaon na haciti alai mulubuinian unang sampai modding kan. Oke, nunga bebe noaing tasura be hahacito tai di bagasan ekel nariahi Tuhan hina hina di bain edai
Tapi tu pakku tu laki menonggudang di bulan maraton nene. Kali diripui mah nama pen amplop na kosongi hamuna nene. Misal ima. Jadi unang besogoro ham tu edemi. Ngabu konom om merasa ada ujian ni. Dah atau yang menginang berarti kengirian yang kurasakan adalah sebuah ujian dari Tuhan supaya saya menuju ke sempurnaan seperti Yesus. Songo judul tai topiki rapi tama jaha 2-3 ya. Kristus si horhon haluaun. Buasa bue Kristus si horhon haluaun adalah karena dibayar di sornoaeng jala dung ripas gabe si horhon haluaun salingiling na do ibana disude na mangoloi ibana. Ayat 10 muse anggoon kembali manguse tu si perbeda. Dan setabi. Mula anak kita mula mesti tata rohai. Arang betulis. Anggur nak kaning. Oh tahi Tuhan. Manis Tuhan. Tabunai. Atong stretchok kape. Nah citok kape. Dang na alani dosak kui. Memang asal tahan uji duau. Oh udah mesti mula desan. Mula rata. Nenek. Gabe njolma biasa mesti iba. Dan diingat. Ayat 10. Buah mesti dokon 2-3 ya. Manang na mangihut to korong ni sepenuang pengetahuan tay taringot Tuhan ang ngolon ay menurut anakku isan arong perditana termasuk dosa doin nay benar hacit wilala tahu la si Melkisedek la si Melkina Sosedek la si Melkina sedeng undang beke-beke pokokna nakina perjoloi are dokon ujago do Yesus ki 2-3 ya. Salinai 2-3 ya. Asal lengkap na along do si Yesus petinju. Ya? Petinju Yesus Moltofado. www.com nene along kan. On ujago do Kristus Yesus si 2-3 ya. Ala ibana do si horhon halwaun 2-3 ya. Songonom mana perpudi langsung amin naman nonod dah ayat welu ay adi pe perrajau nau misalnya ayat welu biar kamu cok ay adi pe kepala sekolah au ay adi pe buru di namurahia nau jalan noang pe 3 kilo mamastu di kiri do di kanan di leher 2,5 kilo ay adi pe opung ni kepala desa au hula-hula na kadung tingkat tulu. Marang naisip pahita. Na mora na pogos na sangap na oto na lea ay ati pe na jago hiyap pila. Ay ati pe jago hiyap Tuhan Yesus ay do kede wadu ta jago nai 2-3 ya. Ay ati pe padita au nang buy gijang rohaku. Ay ati pe murahiyak kamu dang boy. Adi pe pugos camu gudang dotong na pugos GBI dalan na mergijak ni roa. Ala pugos aga bil bolomom. Waktu koko nene ngiri kan. Gudang dotong. Ini majol ma asli songoni. Jadi on tabereng ma ise hita. Mulu adong gijang ni roha tai piga-piga titik tadok ko ni bagas rohata. Da ima ayat welu. Ay adi pe au huguru hodo panguluyo tu de bata. Rapi teman dah. Huguru hodo pangoloyo tu de bata 2-3 ya. Huguru hodo pangoloyon tu de bata marhide sian sitaonokki. Huguru hodo 2-3 ya. Huguru hodo pangoloyon marhide lebih kejam. Guru honokku do pangoloyon tu de bata marhide sitaonokki 2-3 ya. Guru honokku do pangoloyon tu de bata marhide sitaonokki. Ainang pe 2-3 ya. Ainang pe au guru honokku do pangoloyon tu de bata marhide sitaonokki. Tajaham ayat welu hobar tuna tersurati. Ayat pe anak ibana 3 ya. Ayat sia 2-3 ya.
Amin. Martangi yang mahidap. Mulak mahamudi begasar dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor honma damena tutodim. Amin.